What's up? Please convince my husband to take me to Malaysia on our next vacation and please say it in Tamil. Convince him in Tamil. அண்ணா, அடுத்த விடுமுறைக்கு மனைவியரை கொண்டு மலேசியாவுக்கு அழைச்சுச் செல்லலாமே! அவங்க எவ்வளவு விருப்பத்தோட சொல்றாங்க. நீங்களும் அவங்க கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுத்திட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். சுத்தி பார்க்கவும், ஷாப்பிங் செய்யவும் நெறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும். இந்த சந்தோஷத்துக்காக மலேசியாவுக்கு போயிடுவோம். Please say the same in Malayalam. சேதா, அடுத்த அவதி காலத்துல பாரியைய கொண்டு மலேசியாவுக்கு கொண்டு போகாமே. அவரை எത്രയോ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്. നീங்களும் അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ നീങ്ങൾക്കും സന്തോഷം തന്നെ. ഇപ്പോ അവിടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ മലേഷ്യയിലേക്ക് പോയോളോ. Please convince him in Kannada in an angry tone. ಅಣ್ಣ, ಆಗ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ರಜೆಗೆ ಪತ್ನಿಯವರನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸೆಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಖುಷಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲೇ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ In a happy tone in Kannada. ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ರಜೆಗೆ ಪತ್ನಿಯವರನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಖುಷಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲೇ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ. Please convince him again to take me to Malaysia in Telugu in a very sad tone. అన్నయ్య, తరువాతి సెలవుల్లో భార్యని మలేషియాకి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఆమె ఎంతో ఇష్టపడుతూ చెప్పింది. మీరు ఆమెను కొంచెం సంతోషపరుస్తే మీకు కూడా మంచిదే. ఒకసారైనా ఈ సంతోషాని కోసం మలేషియాకు వెడదామా? ఇప్పుడు కొంచెం కోపంగా చెప్పండి. మేబీ హి విల్ అగ్రీ టు ఇట్. అన్నయ్య, ఇకేమన్నా మారుస్తారో లేదో తెలియదు. ఈసారి భార్యని మలేషియాకి తీసుకెళ్ళకపోతే మీరు సీరియస్‌గా ఆలోచించండి. ఆమె కోపానికి కారణం కావాలి. సరైన నిర్ణయం తీసుకోండి. ఈసారి మలేషియాకి వెళ్ళటానికి ఒప్పుకోండి. ఓకే. కన్విన్స్ హిమ్ ఇన్ హిందీ ఇన్ అ ఫన్నీ టోన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ జోక్స్. भाई साहब, अगली छुट्टी में भाभी जी को मलेशिया ले चलिए। सोचिए, वहां की सुंदर वादियों में आप दोनों हाथ डालकर और फिर भाभी जी की शॉपिंग देख के आपका चेहरा क्या शानदार नजारा होगा। और अगर आप नहीं ले गए तो भाभी जी आपको मलेशिया की जगह बर्तन धोने का टूर करवा सकती हैं। तो हंसते हंसते मलेशिया की टिकट कर लीजिए। ഇത് തന്നെ കുറച്ച് തമാശയും പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ്. ചേട്ടാ, അടുത്ത അവധിക്കാലത്ത് ഭാര്യയെ മലേഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. അവിടെ നീലാകാശത്തിന്റെ കീഴെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൈകൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് നടന്ന് ഒടുവിൽ ഭാബിജിക്ക് ഷോപ്പിംഗും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളും എന്ത് കാഴ്ചകൾ. അതുവോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അവൾ മലേഷ്യയിലേക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങും. അതിനാൽ ചിരിക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യൂ.